Boss, thank you. Ingat, ingat. Nakadalawang dos na eh. Nakatatlong dos na yun. Tatlong dos na. Tres kayo kanila. Nine na. Nine. Nakatatlong dos na. Kaya ka naman ginagawa ka sa Pagod na yan eh. Hindi na makapansin. Hammer pound. Nakita ka kasi gumano pa. Automatic yun. Kahit yung dimano yun. 25. Ganun yun. Yung tinatawag na hammer pound. Grabe naman yun!
Ay. Mamaya pa si Axel, 9 pa. Ano ba? May liga pa daw sila, Kuya Marvin eh. Sino dito? Ay. Dali. Basta ko lang to si... Sabi niya. Alay na. Uy, ba't may pizza ka? Sige! Wow. Wala lang. Sino pa babalik niya yun? Hindi level. Kasi ang yan natin. Ang bagot sa bigla. Ay, yun. Yun! Hit! Si Boss JM! Sino pumasa nun? May shot. Dati. Uy, Busog pa yun ah. Busog pa yun ah. Axel. Dalawa ba? Ano sa atin si Axel? Si Boss Joke, pre! Putangin mo, Reven! Uy, nice block! Kana. Kana. Init na. Dapat, tangin na mo, kalaban natin yun. Ay, dapat sabihin mo, wala. Ito lang. Nasana yung kampi. Tangin na mo. Dahil wag mo yung kakampi mo. Ay! Okay lang yan, tangin. Kaya nga ano eh. Dapat na gamitin para hindi na madulas eh. Madulas ba? Hindi naman yung bago. Siyempre, bago eh.
Yabang mo naman. Hindi, makapit nga. Papaundisyon. Papaundisyon ba? Nice. Nice pass. Paganda pa. Ano ba tayo? Ano ba ito? Patay. Galing. Sino pumasa nun? Kaya Carlos. Gago, beto sa mukha. Beto sa mukha si Jolo. Kala niya ulit yung one try niya. Try, good try. Ano, wala pa yung kambal, ahayap na yun. Ganyan. Liga pa. Kaya wala na Mamaya pa dadating 9 daw. Nine? Sino sabi? Si Axel. Bakit daw? May liga pa daw siya sa kanila. Eh, Sir Mir. Ganun din natin. Mag-sim sila natin. Oo. 5 and dalawa na yan. Nag-complete pa. Yun na naman. Nice screen. Kaya mo rin yun. Kala. Feeling ko hindi bola yung madalas dikit. Feeling ko mapawis na yung kamay mo eh. Kasi kapit sa akin yung bola. Saksak pa! Gi! Wow! May first game sa 3 points. Wala si Axel. Fitted eh. Ganda ng forma eh. Kailangan niya. Yun, nalusot na sila. Ay!
Nakasko kang white ah. Nakasko kang dark ah. Wala yung kambulan mo lang mga bisa. Pinaglalaro pa kasi kit eh. Gusto magsabay, wala pa silang sabay. Ay. Steal. Titira! Makapal mukha eh. Johnson, rebound. Abe! Abe to Manny! Manny, Abe! Abe, bumitaw! Lakas! Nakuha pa rin ni Jops! Jops, pinasa kay Manny! Fake! Pinasa kay Abe! Tinira ulit! Wala pa rin! Pinasa ko talaga para sa kanya yung sisi! Tumimot! Tinira! Boom! Abangin! Taas! Kinukuha ni Manny! Mike! Takbo! Bumangga. Sa kabila. Pangina mo. Super duper ah! Bang! Ay, oh, sino yan? Jansel ba yun? Hindi, pumasa. Si Jansel. 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 Tinuro ng shoot eh. Ano yun? Jed! Sabi sa'yo, ang dulas ng bola eh. Wala! Kinikili pa. Kilikili. Si Axel tsaka si Amir may family dinner pre. Pakot! Nag-vlog pa yun. Basta nakaka-shoot, okay lang yan! Sabay. Counted. Apat! Apat! Apat, Jed! Apat! Apat nga, apat! Abe, rebound! Abe, 2 points! Talo ata kami. Abe, steal! Jobs! Jobs! Bilitaw na lang, nakita ka si Sked, ang laki! Tinimot, tinira! Pakang! Sabi nung board, aray!
Chancel! Pagay! Binura! Hindi lang. Jem! Nagkamadali! Nice crossover! Ano mo? Pagay! Sumabay. Ito, inekis sa ere. Sumama ka sa highlights. Ito, inekis sa ere. Sino? Carlos? Carlos, dalawa. Bibigay ng ano, pizza. Niga! Ito, boss. Kasi na yan. Sarap yan. Dami pa yan. Sabi siya eh. Half time may kakainin. Protein break. Isa lang. Isa lang. Jem, tinimon. Panang! Abe! Uy! Pinektusan! Pictus ba yun? 10 na naman. Wow! Sayang. Foul. Wala ulit. Ilan yun? 3 rebounds? Tatlo plus is dos. Yes, same ball daw. Nagreklamo. May tawag na eh. Oliver! Jem, steal! Yun lang! Kita-kita sa video, pre. Hindi mo nabot. Ano nangyari? Stuck. Tapos tinalo ni, Joshua, hindi niya nabot. Johnson! 2 points yan. Oh, Ano steal? steal ni Jem. Tapos ni Jem. Kick! Wow! Gather! Apat na lang. Very good. Hook shot. Dos! Carlos, speed move! Puta, ang lakas. Tusok na malakas eh. Nice D. Nice D. Hindi nakita! Jess, tumira din sa wakas! Oo, tira. Nandito kasi sila, Jet eh. Okay. Oo. Last week. Nandiyan kasi sila, Jet, kaya hindi na naman nagtitira. Sige, diretso! Nice! Grabe naman yung G's! Last shot. Wow! Labas! Ayun lang. Balitan press. Napaganda to. Balitan pa ng press. Sino pumasa nun? Napaganda po. Apat na lang eh.
mo. Kaya nga. Good. Tapos, rebound. KB! KB to Jolo! Jolo, 2 goals! Sino foul? Jolo. First foul, Jolo. Uy, binordin pa yun, no? Sino pasan? Bagong palit ba yun? Bagong palit yun, eh? Parang sikip eh. Hindi pa gamit masyado. Kaya nga eh. Kuya Lods! To KB! KB, kick out! Patayin na naman! Akala ko patayin na. Renz, rebound! Toy. Jed din naman. Wala ulit. Grandel! Ay tayo. Pasa pala yun. Uli, 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 uli. Uli ni Jungle. Steal? KB. Rebound. Tumali. Yun o! Ito dilitin, hindi nakaangat na konti. Naubos yung laka sa fake pass eh. Yun! Uli. KB steal. Yung tinaas pa ni Manny Contempanyo, abot sa ano. Ay, patay. Kaya Mark. Point! Tay. Baby. Manny. Tanga na, nag-iinit ah. Reven, huli. Patay. Uy, nahiya, nahiya! Bang! Ala, ala! Maandun pa sa asin. Ay, gumagdo na naman. Pasok. Ulit. Haba pa! 3 minutes! 3 minutes! Mahili na yung mga player. Nangal, ano talaga oh, hiningan na. Ay, sayang. Nilipat ng channel. Yoyo eh.
Papagalitan ka ni coach niyan. Bawal ang ano. Jelly. Bawal ang jelly. Si Chog Moral lang daw ang pwede. Bag! Bag! Talo yun ano, NCR sa palaro. Kaya gawin ang palaro pag-usapan. Yung ano lang, finals. Davao sa Region 4 yata yun, no? Calabarzon, Calabarzon. Yung pumatay Duterte. Sa Davao. Kala ko nga, ano eh. Sino dumurog sa NCR, di ba? Sila ba? Ay, hindi. Kalaban Davao. Lakas eh. Ateneo. Talo sa Calabarzon eh. Ateneo mo na yan. Tay. Nice. Wala pa, kaya Mars. Bola din. Bago daw kasi yung bola eh. 2 minutes! 2 minutes! Oh, saan yung isang bola? Ay, hindi. Kailangan pa kasi gamitin yan eh. Hindi pa na-break in lang. Okay. Nawawala yung bola eh. Ito pa lang. May giveaway. Patay. Steal. Patay. Wow. Papalit pa bola, rep? Papalit pa bola? Second foul! Madulas pa, madulas. Palit na palit. Bola. Ay. You block. Sipag eh. Nice one. Ay. Sino nagpasa na? Sino nagpasa? Nangyari. Ito na shoot pa. Grabe naman yan. Shooting pala ang laro. Ay. Papos ba ito? Papos? Papos hindi. Okay lang. Ito po ang score. 53-65. Oh, kita!
53-85. Landslide. Oh, gitna! Grabe. Kahit sino bumitaw sa kanila. Ako ang malupit doon. Lahat kami din, tumira doon sa loob. Wala talaga. Si Rebel, si Renz, si Jonas, si Jesron. Tayo lang. Ano siguro Mads? 5 ata. Sino ba nagpala sa lineup? Ha? Dapat. Si Amani marami. Mahina pa. Kita. Sakit ko nga mas. New York. Oh, kita! Break ka muna. Wait, Bigay nila, bigay. Bigay naman daw yan. Protein break. Putrip ko na, putrip. Ibang pahinga. Grabe. Wala. 22. Hindi ka nakakashoot dito. Yeah, bantay din naman. Tataasan. Iba talaga pag nandun si Jonas sa ilalim. Nahihilang sa tira. Tatapik yung rebound ko na yun. Tatapik pa. Pangit. Dulas. Hindi ako nakakashoot dyan. Yun naman yung bantay ko. 10. Grabe ka naman. 10 lang. Pakita yung absent ko. Ang walang number. Ano yan? Kaya picturean mamaya. Ah, Makikita ang Axel walang score. Marabo yun. walang number. Hindi naman kami yan. Ito yun. Ano, pinalo talaga eh. Assist ko. Assist ko naman. Yun lang siya eh. Mas dami pa sana, namimitis ko na kasi nandun. Tinataasan na ako nila rebound sa... Hindi ka na sinasapalan. Hindi, tinataasan na ako. Wala. Nasasayang! Matindi pa nun, pagkapagawa ng pre, hindi na naglaro. Nagawul. Yung topic nila. Jersey lang, Ah, jersey. jersey. Ano naman? Kapagawa na naman, hindi pa Yearly yan. naman ito ah. Yearly daw kasi yan. Yearly. Wala natin short si Jen. Ah, Hindi na naman kasi sa kanya. Ay, naririnig ba na tayo dito? Kari kapag in-edit yan. Hindi, ina-upload yan sa diretso ni Kuya Mars. May ganun ba?
Kaya nga wala nang photo din. Natataka nga, wala subscribers eh. Dapat maraming subscribers yun. Oh, dami na natin yan. Nalistahan lagi po ita. 10 ata lagi nasa waiting Hindi list. ko nga alam, ba't pa nila nilalagay yun? Ay, ganun. Unahan talaga. Ano yun? Merkulis pa lang, wala na. Parang Mamaya pa linggo na. pa lang. Mamaya pa na. Linggo pa lang, pagka uwi namin madaling araw, puno na. Ha? Maliban na lang kung may magbaback out. Pero puno Pwede na. na nga tayo magbuo ng another asset pa eh. Diba hindi na naglilista pag nakita nila. Dami na ito waiting list ha. Hindi ko nga alam, naglalagay pa sila ng guest. Hindi guess pa. Sila nga hirap na pumasok eh. Tingnan mo na tao. Kaya ako, Uy, di na natin mahabol yan. 30 na yan. Kaya niya yan! kaya pa yun. Kaya na eh. Yung New York Knicks na, hinahabol yan eh. Ayun. Wala naman tayong Jalen, wala naman kami Jalen Bronson. Bakit may pizza kayo? Bagay, Hinebra nga, muntik pa kagabi. Round down tayo. Ano yun na rin, New York Knicks, muntik na eh. Nanalo naman sila eh. Walang naman eh. Hinebra, muntik lang eh. Ayun. Bakit? Yeah. Nang Wemby yan, nagkalat ng po. Binasa niya agad eh. Binasa na nakatalikod. Bata pa, kinabahan niya. Sana nila, no? Huli! Straight siya. Ako ulit, ako ulit. Napailing na lang siya eh. Ako ulit. Kulang kayo, ako na. Pag yung bagong bola, May kulang ako, kayo na ulit. Ako na. Alaro na ako. Patayo na ako. Patayo na ako. Carlos! Ito na, lalabas na ako. Sa pahirapan mo pa ako mag-score eh. Saan ka na? Wala na yun. Kahit isa man na sa kanila yung pumasok, kahit isa lang. Wala, dalawa eh. Kaya na, 5 na! Kompleto na! Kahit isa man lang. Pasok pa yan. Pasok pa yan. Kanina rin eh, nakapitaw rin yun. Kayo, kaya! Kaya yan, sidid lang yan eh. Hindi, okay lang yan. Dahil nyo sa akin eh. Nakapanginap mo pa ano. Sabi sa'yo, bakit ang bola na yan eh? Bago pa eh. Di ba yung Shopee? Shopee yan? Ayun o, Jalen Bronson. Jalen Bronson. Pull up. Grabe. Kita-kita. Ravel. Cha-cha-cha. Huwag naman kayo 3 points. Ay na, duga eh. Ayun o, nakakashoot yan. Nice. Bukain. Sakto. Uy, Walang foul yun? muntik na may foul. Muntik na. Muntik na may foul. Ayun o, Jalen Bronson. Oh, tangin na mo. Sabi sa'yo, bakit ang bola na yan eh? Sino foul? Sino foul? Sino foul?
Umalbog sa mukha. Ayaw nyo pa. Sige. Gusto mo yan eh. Ay, huwag na makita 3 points. Parang pangit yung ring doon, pre. Diba? Bago 30 na lang. Gawin yung 20. Gawin yung 20, okay na yun. Agik! Utang na mo. Utang eh. Sinasabi ko sa'yo, bakit ng bola eh? Baka! Nakatakin ka kasi. Kumagat labi na eh. Hops! Foul. Foul? Meron daw. Number! Rens. Renz daw. Renz! Drops! Oh, tangin na yan. Bumalik papasok ka. Inigot. Carlos, nagmamadali. Carlos! Solo flight! Abe! Pinasa kay Johnson! May sayad ata ring dito eh. Tingnan mo! Pag yung pumasok, may sayad talaga ring dito. Ah, wala. Baka mali. Wala, normal. Papasok! And Worms, Oliver. Doon sa kabilang court yung pre. Pasok yun eh. Sino foul? Adrian. 5? Isendo. Hindi sa'yo yung Johnson na yan, oh. Ano kay Jid eh? Ano yan, duster? Yun lang, di nakita, pre. Narangan ni Johnson, pre. Di nakita. Ano na, 28? Kanina nga, 34 yan eh. Gawin nyo man ng 20. Ayan o. Tapino mo. Panis, may hawak ng salamin yun. Pinuha pa yung salamin. Highlights. Johnson. Tulak mo! Tinagdag yung bata. Kitang-kita. Ano, hindi tinulak eh. Sel. Nakala ko yung Marbs na eh. Drops. Tulak mo! Yan! Ganyan! Defensive lang. Ganon! 3 fouls! Jumps, 3 fouls! Tatlo. Pinatikim lang. Okay yun, pwede lang yun, pwede yun. Sapadik! Huwag mo tigilan. Ano po, puwet muna, bago tanong. Siyempre para magka-space. Johnson! The points guard! Tulak mo! Johnson, the points guard! Yan! Boom! Ay, itulak eh. Kinain! Tana, ayaw itulak eh. Kinain! Tana, ayaw i-game eh. Ano ulit yan? Jay Loen! Ayan, tangina, layo pa rin. Sayo. Kainin mo! Otay. Renz, tatlo. 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 Tatlo pa!
Ay, ito ni Johnson. Inaano ka pa nga lang, binabati-bati ka pa nga lang. Hindi ko pa binibigyan. Nice! Pumapatamal sa amin eh. Jalen Bronson! Jalen Bronson! Pakingano. Diba? Mainit na si Jalen. Ganyan ang 20. Ayun na. Ayun. Sa'yo, Japs! Bitaw mo dyan, Japs! Bomba mo! Shit, kasi nakalagay sa pangalan. Dapat Dick eh. Ay, Dick. Kaya... Dumaan sa ulo. Pag-agawan pa. Nakagawan! Dinat ka, amo yan! Dumaan na nga sa ulo eh. Ayun o! Putang ina mo. Jalen Bronson! Yun, lumapit-tapit na. Putang ina. Papa! Jet, tatlo! Tatlo daw, tatlo! Tatlo pa, tatlo pa! Papasukan namin ang papasukan rin. Kaya Napapaul ko. Kaya si Manny, itira lang ng labas. Wala. Kinangayan. Third quarter, sipin mo kanina pre, second quarter pa lang yun. Wala pa yung third. Yun na nga yun eh. Pukot press ka In-advance sa... lang eh. Lumaki naman pukot press eh. Wala pa yung third quarter ano. Sabihin, wala na Marvin. Jalen Bronson! Uy, medyo traveling. 3 seconds! Di po ko tinira. Trevor, nasa kapal eh. Jumps! Wow! Tulak mo! Yun! Wala na mo! Tanginang yan ang talaga oh. Hayop. Sorry po! Nakahayop. Tulak mo! Yun o! Nice one, sayang. Uli. Uy! Still. Uy! Uy! Eh! Kasama sa laro yan! Ayun lang. Nakala ko papa. Likod! Jalen Bronson! Sayang, nakuha na ni ano eh. Josh Hart, nakuha na ni Josh Hart. Nawala lang. Ayun. Si SGA. SGA. Hindi mo nalo sila eh. SGA. Hindi mo nalo eh. Pasok yan. Yun na! Pasok mo! MJ yan, MJ. Pagam! Gano, pangatlo na yun ata. Pangalawa, pangatlo. Pangatlo, sabi ko. Putay na, bawi pa oh. May sayad talaga yung ring dyan. Sayang! Sakit! Sab! Sa pang tres. Mainit pa si Jem. Wow! Jalen Bronson. Tumitipada. Good pumeke. Tumeke. Kinikili shot. Hindi na lang nakayuko. Amen. Hoy, Hindi nakayuko eh. Kahit sino. Si ano? Si Borms. Okay na yan, 22.
Wait, 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 wait! Nick! Awit! Tingin! Ang tatamlay eh. Patay, bitin. Hey, tao! Hey, dalawa kayo! Bakit kay Jolo po? Ito kay Jolo, kay Jocelyn Lindo. Hindi natin makabo dyan. Merit yan. Nasaan yan? Just 3 points na lang. Biwit! Pabebe! Hey, dalawa itay! Nice! Tao! Yo, tatlo lang yan, oh! Huli lang! Huli lang eh! Wala! Dapat yung kagaya nung aking kanina, yung tunog-tunog. Dino ba? Mamaya na. ATM na sa waris na ito. Tira kayo! Tira! Sa loob, Dick! Sa loob! Sa loob! Yung malaking bulsa. Yung Gcash, kunin mo! Multitasking ka naman pala dyan. Ito pala ang saya. Okay, okay. Ganon.
Lusot. Bakit may CCTV dito, no? Nagawa ng candy. Ginano yung ball, ganyan. Okay lang yun? Oh. Tapos tinan niya na ang agap. May coach eh. Siyempre may kalaban. Wow, mamipot si Rebel. Dahil ka ba? Mamipot siya ng gahan. Sige, nakulit. Sayang. Ano? Game? Ah, sige. Roland. Hello, ano pangalan yan? Liam. Hi, Liam. Para sundan na yan. Wala na, last na yan. Pwede pa. Wala na, last na yan. Asa, di ba? Hey, baba! Bye, baba! Crazy. One, three. Sheesh! Takbong mayaman! Nako, dito malas si Rebin. Tinamad. Tinamad siya. Lagi kay Rebin, oh. Ay! Isa pa! Wala na, pagod na. Grabe kasi kayo lang player, be. Wala siya, yan lang yung magkapatid eh. Walang ganon. Galing ka mga ganun ba to? Yung ang tayo. Di pa tinakbo. Walang ganon. Rebound, di mo naman nakuha yung possession, bobo. Ah! Sampu ng sampu. Sampo! Uy, Robin. Grabe! Ay, dami na na. Oy, good lang! Hawak! Hawak! Hawak ka! Third quarter na, sino kayo? Lock na Wala. Okay, bilisan nyo. Alis na kayo dyan. Saan ba sila manggagaling? Baka Vermont. Saan yun? Ah, Vermont lang? Oh, lapit lang pala eh. Yung last 2 minutes, yung 15 minutes pa yun eh. Daddy. Iyong boy, ang pagod na ikaw.
Daddy, kamukha ni, Daddy, kamukha ni JC Galvez yung isa, di ba? Ah, sino yun? So, ano ko niya talaga, uy, baka kapatid ko ni Sir JC. Okay. Ha? Kapatid. Ano nga na? Time out muna, mga 2 minutes. Pagod. Lawa lang kay Boss JM, tumutukod na. Adalaw sunod na. Yes, baby. Baby, 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 alright, baby, 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 no. Pag nakashoot ulit ng under, time out kami ulit. Dalawa naman yun. Wala ka naman sa team nila. Ha? Wala ka naman sa team nila. Pwede ba mag-time out lang? Oo, syempre. Patay, diretso. Ubus time out! Ubus time out! Ubus time out! Ubus time out! Madaya. Tili-tili style lang yun. Ano kayo nun yan? Sa inyo ba yan? Wait lang! Kaka-time out lang! Kakain pa ako! Okay, fire! Fire ang bullshit. Ang ganda ng ganong P2 na gusto ko yun. Alam ko na maibigan na ako sa P2. Para saan? Pag nagbabalibal kami. Nice break ng press. Nice. 11. Sino yung scope sa kanila? Si Renz. Pa-special, no? Tatayo na ako. Tatayo na ako. Oo, wala kayo eh. Jed, tatayo na ako. Kaso, di ka na makapag-port. Sapay! Sapaway! 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 Ayun nyo na? Sapaway! Carlos! Pasok, Carlos! Ayaw pa? Lebron. Yan, sulit 280 nyo, sulit! Jalen Bronson to LeBron. LeBron. Tawal! Yan lang gagawin nyo dyan, pre. Tatakbo lang kayo. Yan ang mga katakbo yung mga yan. Balik. SGA. Bangam! It's Baron! Sino nagpasa nun? Si Baron. Ay, si Ian. Si Fortin. Ibo yan. Jed! Jed, nagtitimon! Mukhang titira. Pinasa kay Jalen Bronson. Jalen Bronson! Yun, no? Uli!
Abe, block. Libre na. Oliver. Oliver! Mamadali. Oliver, pasa. Dosmani. May pass Seven, oh, may pasa. Kanina galing. Kay Jess. Yes, one. James. Apat! Apat! Wembalyama. Fourth personal foul. Ilang minutes pa, kuya? Si Axel. Nag-chat si Jen. Ilang minutes pa daw. Ayop ka. Ilang pumasok? Dalawa? Ay, isa lang. Isa lang pumasok. Abe! Reven! Hook shot! Hook shot, rebound. Jobs! 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 Binatibag! SGA! Rebound by Reven! Reven! Nagmamadali! Wop! What a break. Adrian! Pass to Manny. Manny, titira niya kaya? Pinasa? Wow! Pinasa! Ayos yan. Manny. Pasa ni Manny. Dos jobs. Jasron James! Pinasa kay Wembalyama. Rebound by Reven. Rebound ulit ni Jen. 2 points. Jobs, binangga-bangga. Naagaw. Jasron James, nagbababa ng bola. Jasron. Wow! Abe. Rebound by Abe. Abe, nagmamadali. Floater. Pasok. Dick. Ano yan? 15. Dick, nagbaba ng bola. Tilimon. Wala. Japs. Apat, Japs. Dalawa pa. Reds. Jalen Bronson. Pinaliwa. SGA. Pass to Manny. All-star pala, no? Manny. Pinasa. Larry Bird, pass to. Ano ba naging 80s, pre? Jobs. Wala pa ako isip dyan. Siapa na yun eh. Sino to? Wala na yan. Siya na yan, si pangalan nung sa ano? Yan. Jasron James yan, gagi. Ano? Larry Bird, nagbababa ng bola. Larry Bird. Uli daw. Oy, nadapa, oy! Naging WrestleMania. Tinake down. Doon bumilang, no? Gumalaw yung shoulders. Mga tagad kasi yung shoulders, di na nagbilang. Ano? Sa kanila? 13 lang. Jalen Bronson, pagtitimon. Hop! Di naman. Kitang-kita. Oy! May Lopez! Jasron James! Jobs! Pass to Larry Bird, pass to Manny. 2 points. Ay, tumalon, gagi. Pinapagod niyo pa si Jasron eh.
Kulang na nga eh. Sabihin ko lang nagana. Nagtatanong nga kanina pre kung ilang minutes pa daw. Kanya na pumunta na. Jalen Bronson, nagtitimon, tinirahan, tapos, rebound ni Jalen Bronson, Wembanyama, nawala. Yes. What? Daddy's phone? Yeah. I need this. Hey. Nago ni Abe, still. Pass to Manny. Isa pa! Ginawang 3-point shoot out! Dig! Wow! Counted. Travel muna. Travel muna. Kita pre? Di mo naramdaman yun? Siyempre siya bumaba eh. Jobs! Jobs! Ay, kilala ko na si Jobs. Sino siya? Si ano? Si Oscar. Oscar! Japos yun? Si Japos? Sino? Meron daw. Andiyan eh. Ba't nagmamarunong ka, Borbs? Papansin ang po. Si... Lebron, lumalaman siya pag cramps eh. May stretcher yan pag nagka-cramps eh. Si Jesteron James yan eh. Hoy! Wembanyama! Dos. Reven, dos. Reven is. Ito! Sino ba si Ed? Si Edchat, pre. Matanda yung kalaro ka. SGA. Pass to Manny. Pinasa kay... Dick! Japos? Tapos, Tinatakot sa buhay niya. munti ka na masagasaan ng dump truck. Tapos, munti ka na masagasaan. Japos, hindi natatakot sa buhay niya. Jalen Bronson, step back. Wala. Hindi na. Pagod na nga yun. Lobat. Sab nyo na yun. Pwede sab yun. Abe! Abe to Larry Bird! Larry Bird! Wala. Bigla tayong minalas dito sa kabilang court. Ano? Si Kuya Marvin lang di nauubos eh. Isa lang eh. Isa lang pa rin nandito, no? Isa lang, tig-isa lang kami, gagi. Kaya dami. Naubos eh, isa lang. Pag-change court na yun, may bago. Big Baby Davis! Big baby. Big baby. Lockton. Kenny Lockton Jr. Yung isa, yung ano, yung maliit. Dalawa! Nagagawan! Steal by Jalen Bronson! Pagang! Bronson! Ang trebe, Chris Bosh. Si Christmas na mamasa eh. Mamasa naman yung tropa ko pag trip niya. Patay. Oy, rebound! Down. Jesteron James! Gagi Cedric. Nagkamadali! Oy! Oy, grabe yun! Delete bet! Bitan si Borom. Muntik nga lang makawala. May pumasa ba yun? Tang ano ni Jay? Sa diyan talaga yan. Larry Bird with a pulot. Satyat! Napapakamot sa si Barom eh. Tayong pasa na, Borbs. Dick! Panis. Bago around the world! Na. Wala. Foul down! Foul down! Wala nga. Foul. Foul. Tatlo yun ah. Apat. Tangan lang ko ano. Apat. Nice. Angas. Naka-rebound din tayo. Tatlo. Kapagod yun. Nag-frustrate siya eh. Larry Bird, Ilan na? 2 points. Katorte. Time out daw. Time out daw po. Tatawagin mo sa dalawa. Nasaan na kayo? Napapagod na sila. Oh, yung isang dart. Palit muna. Talo po.
cellphone ko. Kinuha ni Yana. Manonood daw. Ilang minutes pa ba? Hindi yung tanong. Ilang minutes pa? Gago, mag-alas 6 na, pre. Ano yung kambal? Darating mo ba yung kambal? Diretso change na daw. Diretso change na ba? Ano? Yes, sino? Wait lang! Uy, camera ka ba? Nanonood ka. Hoy, tumayo naman kayo, Black! Tayo mo, walang pagro na. Steal pa. Likod. Ganda ng step. Jalen Bronson. Kala ko yung bata. Ano na? Sabihin mo basketball! Kain na lang, kain. Bakit daw? May isa-send ko sa'yo. Send ko sa'yo yung resibo, pre. Axel, habol 4 minutes. 8. Send ko sa'yo. Ayan na, sinend ko na. Time out ko na. Time out tayo. Ayan na. Pagdating na MVP. Okay, bilisan nyo. Last na yan! Ubusin time out. Packet na yung ano namin. Bakit na yung ano? MVP.
Mainit pa yun, galing laro. Jalen Bronson! Kaya pa, kaya pa! 7 minutes! Foul nyo lang, foul! Foul nyo na! Foul nyo na! Foul, 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 Foul nyo na! Foul nyo na! Foul! Foul nyo na! Uy, ganda nun, oh! Taka na, narinig nyo lang pupunta yung kambal, ginanahan kayo. Dapat yun yung sinasabi ko. Stop, stop, stop! Paulin nyo na! Hoy, backcourt! Napaganda pa. Start na lang, start. Okay, time out. Camera, bro! Pero yung 40, dadagdag ko na lang next Wala akong kasi dito gagi. Likod, 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 likod! Eh, hindi ako nakabitro. Wala akong pambayad ng parking. Vlog ka. Doon naman yung ano dyan, ang ATM. Gumagana na ba yan? Ito yung huli. Gawin, tagal mo. Pwede daw. Hindi ka nakakakit yan. Gago. Digit, tangina parang Spurs na. Sino foul? Tagal naman, Sa 3 minutes yan. nag-make up pa ata eh. Narang yan. Hindi, nakakit na nga ba sila eh. Ayun na! Ayun na! MVP! Ingat, ingat! Ay, natakot si Kuya Jansen! Wala na. Wala shooting. Na-shoot to, didikit yan. Ipaul nyo! Ipaul nyo! Ipaul nyo! Ipaul nyo para makasam! Foul! Foul! Foul nyo! Foul! Pasok! Dalawa! Pasok! Dalawa! Gago ba? Ano to, liga? Hoy, sobra kayo! Sino? Yan, okay na. Taas itong kambal na to, eh. Kung saan nagpupunta eh. Ay, natakot si Kuya Jansen! Ayusin mo yung camera. Gagi! Nandun kanina eh. Hindi mo ayusin eh. Steal nyo naman eh. Gabi nila. Kemel, Kemel! Uy, gago, matik na yun. Uli, uli! Uli, uli! Uli, uli! Uli, uli! Wala, good, good, good. Pasok na. Dikitin nyo para maganda. Dikit na nga, gago. 5 na lang. Oh. Mga dalawa lang, tatlo. Pag na-shoot, pag hindi na-shoot.
Parang Ayan, first overtime. party New Year. Patay. Ayan na si Axel! Axel! Hindi mo nagbayad ka ng 280 para sa ano? 5 minutes. 5 minutes. Oh, yun. Ow! Ubus na lang yan. Kaya pa yan. Overtime tayo, overtime. Habol nyo. Pumasok eh. Yorm, sira. Oras, oras. Ubus oras. Uy, sino yung camera mo? Bakit lang? Hindi ko naman nainis ka sa laro ko sa kami. Patay, oy. Naghahanap ng magbubunto. Grabe yung Wala lang. Ito kasi just ron tayo na tirik na dito na gitna. Ako kuya, may himatay na ako kanina. Pagkala mo ng hangin. Nagka-cramps na rin yung abs. Amiel! 142, 147, Axel! Nice stop, nice stop, nice stop! Kay Axel, kay Axel, kay Axel! Kapag magulo na mundo. Buto nila lang! Nandalo lang! Huwag kang kumite, huwag kang kumite, huwag kang kumite! Huwag kang kumite, di pa kami nananalo, di pa kami tumatabla! Baka mabate! Burns! Palitan na kita. Burns! Labas. Overtime lang oh, overtime lang oh. Pwede, no? Ilang minutes? Tira mo! Shot clock! Shot clock! Ganda pa ng pasa! Tikit! Matangin na! Isa na lang! Nalasod pa. Nalasod pa. Uy, travel! 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 Oy, may timeout kayo, dalawa yung team ha? May timeout yung team, dalawa ha? Baka pinakalimutan nyo lang. Pwede kayo tumimeout na kayo. Sino? Yung team. Gusto mo kayo dead? Bala ka, pag ikaw na pagalitan. Uy, gago! Ganda ng pasa! Isa na lang! Isa na lang! Patay, pumasok, pumasok, pumasok! Oy, amen! Amen!
tama yan, tama yan. First up, first up! Oh, tama yan, tama yan. Hindi ba tira yung dress? Kahit yan. First ka, nanalo eh. Hindi ako, talo ko. Ha? Bago panalo sila doon sa isang kalaban nila. Foul nyo na! Foul nyo na! Tira, tira, tira! Tira! Pumasok pa. Nawala yung win straight! Parang yung kanino lang, ano? Johnson. Ganun na ganun. Kala ko pinasarap lang pala. Masarap lang. Kala ko, okay na. Johnson!